Shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Sudah minggu kedua ya. Praise the name of the Lord. It's already the second week. Ya, Tuhan itu dari waktu ke waktu kita nggak sadar, tahu-tahu nanti sudah selesai aja tahun 2021. From time to time and then suddenly it's already the end of 2021. Jadi waktu sebenarnya. So we are chasing out with the time. Akan saya ini berlomba dengan waktu. It's like we are changing with the time. Karena waktu itu berjalan terus. Because the time is moving forward. Dan janji Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia mempunyai masa depan yang cemerlang buat kita. And the promises of God that we have a brighter future in Him. Ya, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. The future that are full of peace and joy. Dan masih banyak sekali janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. And there are so many promises of God that are not being fulfilled in our life. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita turut bekerja bersama-sama dengan Tuhan di dalam menggenapi janjinya itu. But we must also understand that we are working together with God to fulfill that promises. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam bulan ini di mana the covenant keeping God. So the word of God that we learned this month is Tuhan yang memegang perjanjiannya. Ya, bagaimana Tuhan memegang perjanjiannya, memelihara perjanjiannya dan setia sama perjanjiannya. How God is keeping His promises, keeping His covenant, and also faithful in that covenant. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia akan menepatinya. If God already give the promises, He will fulfill it. Tidak ada satu janji Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. There's not even once the promises of God that will be fail in our life. Oleh sebab itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 89 ayat 34 dan 35. Let us open our Bible from Psalm 89 verse 34 and 35. Kalau di sini 30 ya, mulai dari ayat 34 sampai ayat yang ke-36 aja ya. Tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Starting from verse 33. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kau ubah. My covenant will I not break, nor alter the things that is gone out of my lips. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Jadi ini sangat luar biasa saudara. Di sini dikatakan bahwa aku tidak akan melanggar perjanjianku. That the Bible say that my covenant will I not break. Dan kemudian di sini dikatakan juga bahwa apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nor alter the things that is gone out of my lips. Bibir Tuhan ya tidak seperti bibir kita. So the lips of God is not like our lips. Saya ingat dulu waktu zaman dulu tuh ada lagu memang lidah tak bertulang. I remember that there's an old folklore song of Indonesia that say that terbatas kata-kata ya. the tongue is unlimited words. Ya. Jadi memang lidah itu tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. So the truth, the tongue is have unending words. Manusia gampang berjanji tapi belum tentu menepatinya. Human easy to give promises, but maybe they will not fulfill it. Ada alasan-alasan, umpamanya saya berjanji, tiba-tiba badan saya nggak sehat, kemudian saya kurang sehat atau sakit perut, saya bisa bilang, aduh, saya cancel janji saya. There are reasons. Let's say that I am promising about something, and then because I am feeling unwell, I cancel their promises. Tetapi Tuhan tidak pernah melanggar, tidak pernah tidak menepati janjinya. But the Lord never decline, never unfulfill His promises. Satu kali Dia telah berbicara, berjanji, dan Dia akan menepatinya. One time He already promises, and He will fulfill it. Dan saudara, kita itu dibenarkan dan kita juga dipercaya dari perkataan kita. And we are also being made righteous, and we are also being made trusted because of what we say.
Kalau orang gampang sekali membuat janji dan kemudian mengingkarinya, dan akhirnya orang itu lama-lama tidak akan dipercaya. If a person easy to give promises but uneasy to fulfill it, then the other person will not trust that person. Jadi setelah dia ngomong yang serius, karena orang sudah mendapatkan satu pemikiran bahwa dia itu pasti akan tidak menepatinya, jadi akhirnya ketika dia serius, orang nggak serius. Because he is saying something seriously, and then the person have the image that person will not fulfill his promises, then it becoming not serious, the conversation. Dan saya percaya di antara kita pasti ada teman-teman yang seperti itu. And I believe in the midst of us, maybe we have friends that are like that. Nah, kita melihat bagaimana janji Tuhan. Yang pertama, aku tidak akan melanggar perjanjianku. We can see what's the promise of God. The first one, my covenant will I not break. Dan kemudian apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nor alter the things that is gone out of my lips. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. The Lord never changed, yesterday, today, and forevermore. Dan kemudian di sini dikatakan, sekali aku bersumpah demi kekuasaanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. And the Bible also say, once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Nah, di dalam Alkitab, kita melihat ada beberapa perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. There are some covenant that the Lord spoke to the Israelites. Yang pertama kita melihat bagaimana dia berjanji membuat covenantnya dengan Abraham. We can see at the first how he made the covenant with Abraham. Kita melihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12. We can see that from Genesis chapter 12. Dan dia katakan di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. At verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee. Serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. And make thy name great, and thou shalt be a blessing. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Jadi kita melihat di sini, ini adalah perjanjian Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif memilih dan juga membina hubungannya dengan Abraham. So this is the covenant of God. So the Lord himself that chose and built his covenant with Abraham. Dan kemudian dia membangun hubungannya, membangun perjanjiannya dengan Abraham. And he built his relationship and his covenant with Abraham. Dan kemudian dia berkata lagi di dalam pasal yang ke-15. And then he spoke again at chapter 15. Kita melihat lagi di dalam ayat yang ketiga, 15 ayat ketiga. Genesis chapter 15 verse 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. At verse 3 and 4. And Abraham said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine hire. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya demikian, banyaknya nanti keturunanmu. And behold, the word of the Lord come unto him, saying, this shall not be thine hire, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine hire. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Jadi kita melihat di sini Tuhan berjanji kepada Abraham. So we can see that the Lord give covenant to Abraham to give the seed. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan berjanji, lihat, sebagaimana kamu tidak bisa menghitung bintang-bintang di langit, demikian juga keturunanmu akan banyak di bumi. And the Lord also give promises that as you cannot count the stars in the sky, so shall their seed be. Kemudian ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. And at verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Kemudian kita melihat lagi, perjanjian ini adalah perjanjian dua belah pihak. And we can see that this covenant is a two-way covenant. Kita melihat itu lagi di dalam ayat yang
Kita lihat ayat pasal yang ke-17. We can see it again at chapter 17. Kita lihat ayat yang ke-17, di sini dikatakan ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Genesis chapter 17 verse 8, and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, or the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God. Dan di sini dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah mereka, Allah keturunan Abraham selama-lamanya. And I will be their God, the God of the descendants of Abraham until forevermore. Dan ini adalah di pihak daripada Allah. And this is on the side of the Lord. Jadi Allah membuat satu perjanjian dari pihaknya, dan kemudian bagaimana daripada Abraham. And the Lord made his own promises, and how's the promises from the side of Abraham? Ayat yang ke-9 jelas, lalu berfirman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. And God said unto Abraham, engkau harus memegang perjanjianku. Thou shalt keep my covenant. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Thou and thy seed after thee in their generation. Verse 9. Jadi kita lihat covenant ini adalah perjanjian dua belah pihak. So this covenant is a two-way covenant. Memang Tuhan yang memulai membuat perjanjian kepada Abraham. God started the covenant with Abraham. Tetapi kemudian dari pihak Abraham harus memegang itu. But in the side of Abraham, they need to cling on that covenant. Tuhan akan memegang, akan menggenapi janjinya, tetapi Abraham juga harus memegangnya. God will fulfill his covenant, but Abraham also need to hold into that covenant. Jadi jelas bahwa ada kedua belah pihak sehingga janji itu bisa terlaksana. So it's true that are two-sided, two parties, so that covenant can be fulfilled. Kalau Abraham menerima janji kemudian dia tidak percaya dan dia juga tidak memegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu tidak terlaksana. Is Abraham receiving the covenant, but he not holding onto it and also not fulfill it, so the covenant of God will not be fulfilled. Bukan karena Allah tidak setia pada janjinya, tetapi orang itu tidak percaya dan tidak berpegang kepada janjinya. It's not because of the Lord is not faithful into his covenant, but because of that person doesn't cling and holding into that covenant. Kalau Tuhan punya rencana, kemudian kalau dia pilih satu orang, kemudian satu orang ini tidak memegang janji Tuhan, maka dia akan pilih orang lain supaya janjinya, rencananya tergenapi. If the Lord has a plan and he give it into a person, and that person is not keeping that covenant, he will give it to another person. Kalau Tuhan sudah merencanakan yang sangat luar biasa dalam hidup saudara, tapi kita tidak meresponinya dan kita tidak berpegang, kita tidak percaya, tetapi rencana Allah terus berjalan terjadi dan dia pilih orang lain untuk menggenapi janji itu. If the Lord already spoke something amazing for your life and you are not keeping that covenant, fulfilling that the thing that you need to do, the Lord will still keep that covenant but to give it to other person. Jadi kita melihat di sini bahwa janji Tuhan tetap akan terlaksana. So we can see that the promises, the covenant of God will still be fulfilled. Di dalam atau di luar orang lain. Oleh sebab itu tergantung juga bagaimana kita percaya dan memegang janji itu. Inside or outside of the person, and that's why how we cling out and trusting that covenant. Dan juga menghidupi janji-janji Tuhan itu. And also to fulfill, to live the promises of God. Kemudian kita akan melihat di sini janji yang kedua, perjanjian yang kedua kita lihat adalah perjanjian dengan Musa, perjanjian dengan Israel. And the second one is the covenant with Moses, with Israel. Kita melihat itu dalam Keluaran pasal yang ke-19. We can see in Exodus chapter 19. Ini perjanjian Tuhan kepada orang Israel lewat Musa. This is the covenant of God to Israelites through Moses. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-19, di sini dikatakan, kita lihat pasal Keluaran, ya Keluaran pasal ayat 9, pasal 19 kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, begini kau katakan kepada keturunan Yakub dan yang kuberitakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu ke atas sayap Raja Wali dan membawa kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Exodus chapter 19, verse 3 until 5. Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, "Thus you will tell the house of Jacob and declare to the people of Israel, you yourself have seen what I did to Egypt, and how I lifted you on eagle's wing and brought you to myself. And now, if you will diligently listen to me and keep my covenant, then you will be my special possession out of all the nation, for all the earth is mine." Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. "And you will be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you will speak to the Israelites." Dan kita melihat di sini sekali lagi, ini adalah perjanjian yang bersyarat. So we can see again that this is the covenant having the requirement for us for the covenant to be fulfilled. Ayat yang kelima jelas, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. And verse 5, "And now if you will diligently listen to me." Jadi kalau engkau sungguh-sungguh mendengar suaraku dan berpegang pada perjanjianku, If you will diligently listen to me and keep my covenant, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. then you will be my special possession. Dan kita melihat di sini, di dalam kesayanganku sendiri, dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Special possession out of all the nations, for all the earth is mine. Dan kemudian kita melihat lagi, kita lihat perjanjian Allah kepada Daud. We can also see the covenant of God to David. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. We can see it 2 Samuel chapter 7. Jadi perjanjian Allah dengan Daud 2 Samuel pasal yang ke-7. Jadi berulang-ulang kali dia terus mengulang lagi perjanjiannya dari generasi ke generasi. So the Lord always continue to repeat his covenant from generation to generation. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 2 Samuel chapter 7 verse 12. "When the time comes for you to die, I will raise up your descendant, one of your own sons, to succeed you, and I will establish his kingdom." Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud lewat anaknya. That the Lord will establish the kingdom through his son. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. He will build a house for my name, and I will make his dynasty permanent. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. I will become his father, and he will become my son. When he sins, I will correct him. Dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. With the rod of man and with wounds inflicted by human beings. Jadi sekali lagi Tuhan memberikan janji kepada Daud dan kepada keturunannya. Dan keturunannya Daud dan keturunannya harus benar-benar berpegang kepada perjanjian itu. So the Lord give covenant to David and his descendants, and David and his descendants need to keep that covenant. Tetapi kalau mereka menyimpang dari perjanjian itu, dia akan merotani mereka. But if he disobey with that covenant, he will correct him with the rod of man. Sama seorang bapa merotani anak-anaknya. It seemed like a father beat his son. Kemudian yang 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. At verse 15, "But my loyal love will not be removed from him, Yang telah kuhilangkan daripada Saul, as I remove it from Saul, dan telah kujauhkan daripadamu." whom I remove from before you." Jadi kita melihat di sini, tadi saya katakan Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Yang tadinya itu adalah kepada Saul. So I say before that the Lord has a great plan before to Saul, Tetapi Saul tidak berpegang pada perjanjian Tuhan. but Saul didn't clinging into the covenant of God. Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Saul disobeyed the order of the Lord, Dan akhirnya kerajaannya diberikan kepada Daud. and after it the kingdom has been given to David. Jadi kita melihat di sini rencana Tuhan pada bangsa Israel itu tidak akan berubah.
So we can see that the plan of God to decide us will never change. Kalau dia memilih satu orang dan satu orang itu tidak berpegang perjanjiannya, maka akan dia pilih orang lain untuk menggenapi janjinya. If he give it to one person and that person is not clinging to the covenant, he will give to the person to fulfill that Jadi covenant. jelas di sini bahwa kita melihat Tuhan setia kepada perjanjiannya. So we can see that the Lord is faithful to his covenant. Nah, dan kita melihat di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ini. And we can see back into our reading Psalm 89. Bagaimana perjanjian Tuhan terhadap Daud. How the covenant of God to David. Ayat 21 dari Mazmur 96. Oh, 89, sorry. Verse 21 from Psalm 89. Ayat 21. Verse 21. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Verse 20. I have discovered David my servant, with my holy oil I have anointed him as king. Maka tanganku tetap dengan dia. My hand will support him, Bahkan lenganku meneguhkan dia. and my arm will strengthen him. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. No enemy will be able to exact tribute from him. A foreign oppressor will not be able to humiliate him. Aku akan menghancurkan lawannya daripadanya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. I will crush his enemies before him. I will strike down those who hate him. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. He will experience my faithfulness and loyal love. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. And by my name he will win victories. Wah, saudara, ini luar biasa sekali. This is amazing promises of God. Bagaimana Daud mendapatkan perjanjian. How David get the covenant from the Lord. Janji penyertaannya. His promises. Dan Tuhan sendiri akan melawan musuh-musuh Daud. And the Lord himself will fight for the enemies of David. Kemudian tanduknya, kerajaannya, namanya akan meninggi. And his name, he will win victories. His kingdom will, Aku akan membuat tangannya menguasai laut. and I will make him to conquer the sea. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. His right hand over the rivers. Inilah janji Tuhan kepada Daud. This is the promises of God to David. Dan kita melihat bagaimana karakter Daud. And we can see how the character of David. Kita lihat ketika Tuhan sudah menolak Saul. When the Lord rejected Saul, Dan Tuhan akhirnya memilih dia. and at the end the Lord chose David, Dan Tuhan menobatkan dia menjadi raja ketika dia masih sangat muda. and David was being ordained as king when he was really young. Jadi kita melihat sebenarnya sejak dia dinobatkan, dia itu sudah sah menjadi raja pada saat itu. Actually, since he's being ordained, he's already make the king. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan mempunyai waktu yang tepat terhadap Daud. But we can see how the Lord have a perfect time for David. Dan Daud menantikan dengan sabar. And David waited patiently. Bagaimana kita melihat Saul mau membunuh Daud berkali-kali. How Saul want to kill David for so many times. Begitu jahatnya Saul terhadap Daud. The Saul is so evil to David. Ada 2 kali Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul dengan tangannya sendiri. There are 2 times David was giving chance to kill Saul by his own hands. Tetapi Daud tidak melakukan itu. But David doesn't want to do it. Dia taat kepada Tuhan dan dia menghormati orang yang diurapi. He's obeying the Lord and he's respecting the person that being ordained by God. Ketinggal ambil, tancapkan aja tombaknya ke dada Saul, habis. There's one cave that David just need to stab the chest of Saul with a spike, Bisa habis dan kemudian dia bisa naik raja. and Saul can kill directly. Saul can be dead directly, and then David can become the king. Pasti tidak akan ada orang yang mempersalahkan tindakannya. And there will be no one that make wrongly of David for his Seakan-akan action. dia sudah tolong Tuhan. It's like David are helping God, Tetapi itu tidak dilakukannya. but David didn't do it. Dia taat kepada perjanjian Tuhan. He obeyed to the promises of God. Dia tahu waktunya Tuhan. He knows the time of the Lord. Dan dia tahu dia tidak mau turun tangan atas orang yang diurapi Tuhan. And he know that he doesn't want to touch the person that anointed by God.
Seandainya Daud pada waktu itu dia membunuh Saul, mungkin kerajaannya tidak sekokoh sekarang ini. At that moment, if David kills Saul, maybe his kingdom will not strengthen like now. Kemudian kita berkata Daud juga bikin dosa. And we can say David also sinned. Dia jatuh berzina dengan Bathsheba. He is doing fornication with Bathsheba. Dan ada beberapa kesalahan yang dia lakukan. And also there are false things that he did. Tetapi satu yang kita melihat bahwa Daud mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. But what we can see, David have the heart that really loving God. Ketika Nathan datang kepadanya dan menegur dia, dia langsung tersungkur dan dia menangis mengakui dosa-dosanya. When Nathan come upon him and rebuke him, he directly kneel down and say his sins. He Dan repent. tidak ada buat alasan-alasan. And there's no reasoning unto the Lord. Tetapi Saul membuat banyak alasan-alasan. But Saul gives so many reasons unto the Lord. Dan hatinya begitu keras. And his heart is really hardened. Jadi kita melihat di sini Daud betul-betul berpegang kepada janji Tuhan. So we can see that David really clinging to the promises of Dia God. kembali lagi kepada Tuhan. He come back unto the Lord again. Oleh sebab itu di dalam ayat 28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. And that's why at verse 27, I will appoint him to be my firstborn son. Di dalam Mazmur 89 ya. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. The most exalted of the earth's kings. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. I will extend my loyal love to him, and my covenant with him is secure. Dan perjanjianku bagi dia. And my covenant with him is secure. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. And I will give him an eternal dynasty. Dan tahtanya seumur langit. And make his throne as enduring as the skies above. Dan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. And it's being fulfilled in Lord Jesus the Lord. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana Daud ini menjaga sungguh-sungguh firman Tuhan. We can see how David really keeping the word of God. Bahkan dia katakan di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Even he said that in my heart I keeping your covenant so I will not sin against you, O Lord. Dan dia juga katakan bahwa kering tulang-tulangku merindukan titah-titahmu. And also he said that my bones is struggling into your word, O Lord. Tetapi kita melihat di sini, kita melihat di dalam ayat yang ke-31. But we can see at verse 31. Ini di dalam Mazmur ini terjadi satu perubahan. There's a change in this psalm. Kita melihat di dalam ayat 31. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. In verse 30 to 32. If his sons reject my law and disobey my regulation, if they break my rules and do not keep my commandments, I will punish their rebellion by beating them with a club, their sin by inflicting them with bruises. Jadi kita melihat di sini saudara, bagaimana Tuhan bilang kalau mereka tidak mentaati perjanjiannya. We can see how the Lord say if them do not obey the commandment, the covenant, Mereka langsung berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. they will face the Lord directly. Dalam pelajaran seminar kita bahwa kita melihat kalau kita langsung memberontak kepada kedaulatan Allah. We can see in our seminar if we directly rebel against the authority of God, Kita langsung berhadapan dengan Allah itu sendiri. we face the Lord, we face God directly. Dan tetapi kita lihat ayat 34. At verse 33. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. But I will not remove my loyal love from him. Yes, kita dihajar. Yeah, maybe we are being punished. Ketika kita tidak taat, kita berpegang, tetapi kasihnya kepada kita itu tidak pernah luntur. When we are disobeying him, we are being punished, but his love is never end in our life. Salah satu kasih setia Tuhan yang ditunjukkan dengan menghajar ketika kita berdosa. One of the love of God is by punish us when we are sin against him. Dan ketika kita memberontak kepada dia, And also when we rebel against him. itu dia lakukan karena kekudusannya. He do that because of his holiness. Adakah kita orang tua, anak sudah nakal bilang gini, anak sudah nyolong, aduh
Jangan gitulah nak. Adakah begitu? If there's a Bikin lagi, parent, jangan gitulah nak. our children already stole something and say, oh, don't do that kid, don't do that son. It's not good. Itu nggak baik. Besok lagi, it's not good And son. the next day, nggak baik. Begitukah? Are we doing that? Saya rasa tidak. I think Anak no. saya 1 kali dia bikin gitu, 2 kali bikin gitu, saya rotan. My children, if 1 time, 2 times they do it, I will punish them. Ya, saya marah luar biasa. I'll be angry to them. Ya, amin. Betul nggak? Yes. Kenapa dia lakukan itu? Karena kita dikasihi. Why he did that? Because we are being loved by him. Allah itu kudus. The Lord is holy. Jadi bagaimana kita berpegang kepada perjanjiannya dengan hidup kudus? So how can we cling into his covenant with living holy? Kita menghidupi kehidupan sesuai dengan kehendaknya. We are living our life according to his will. Nah, kita lihat bagaimana Allah betul-betul dan akhirnya menghajar mereka. And we can see how the Lord is really hitting them, punish them. Karena mereka telah menyembah berhala. Because they are already going into idols. Dan mereka melakukan banyak kejahatan. And they are doing so many evil things. Mereka telah melanggar perjanjian Tuhan. They are disobeying the covenant of God. Akhirnya tangan Tuhan turun atas mereka. And the end, the hand of the Lord be upon them. Mereka dibuang ke pembuangan selama 70 tahun. They are being cast away into the exile for 70 years. Nah, kita melihat ayat 39 dan seterusnya itu bagaimana ini merupakan mereka Tuhan. Mereka mulai berteriak-teriak kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesesakan. We can see from verse 38 until so on when they are really hitting the suffering so much and then they are started crying back unto the Lord. Ayat 39. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. But you have spurned and rejected him. You are angry with your chosen king. Membatalkan perjanjian dengan hambamu. Menajiskan mahkotanya laksana debu. You have repudiated your covenant with your servant. You have thrown his crown to the ground. Ketika Tuhan menghajar bangsa Israel seakan-akan Tuhan sudah melupakan perjanjiannya. When the Lord punished Israelites, it's like the Lord already forgetting his covenant. Ketika Tuhan benar-benar berdiam diri. When the Lord is really keeping in silence. Benar-benar tidak mau lagi berbicara kepada bangsa Israel. When the Lord never spoke anymore to the Israelites. Saudara pernah nggak didiamkan Tuhan? Have you ever been silenced by God? The Lord, did they speak anything to you? Pernah nggak? Have you ever experienced that? Nggak enak ya. It's not good. Feeling terrible. Rasanya itu menyedihkan. Tidak enak You do sekali. something wrong, you do against God. God says something to you, but you stubborn. Kamu melakukan sesuatu yang salah, Tuhan berkata kepadamu, tapi kamu keras kepala. Kita lakukan, akhirnya Tuhan diam. We do it again, and in the end, the Lord silence. Ketika kita nggak lagi dengar suara Tuhan, kita mulai teriak-teriak sama Tuhan. When we are no longer hearing the word of God, the voice of God, and then we start crying again to Him. Dan mulai kita melihat hati kita. And then we come back to see our heart. Di saat Tuhan diam, sebenarnya tidak diam. Dia membiarkan kita untuk melihat siapa kita. When He is in silence, He is not in silence, but He is let us to see who we are. Supaya kita tahu bagaimana posisi kita. So we know how is our position is. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 12 dia menghajar anak-anak yang dikasihinya. That's why in Hebrew chapter 12 he said that he is punished, he is hitting the children that love him. Dia menghajar orang-orang yang dikasihinya, tetapi anak-anak gampang dia nggak peduli. He punished those that are his love, but the one that are easy, the easier children, he doesn't care about them. Saya tidak akan pernah menghajar anak tetangga kalau dia jahat, saya pegang ambil langsung pukul, enggak. Itu anak tetangga bukan anak saya. I will not hit my neighbor's children if he's doing bad because he's the neighbor children. Kalau anak saya kurang ajar dan kemudian melakukan hal yang tidak banget, saya harus turun tangan. But if my child are doing something bad and it's not good, I will need to hit him, to punish him. Karena dia anak saya. Because he is my son. Satu ketika waktu Richard masih TK atau SD saya lupa. Once upon a time when Richard still in the kindergarten Waktu or masih di elementary Kalimantan. school,
It's still in Kalimantan. Jadi orang di sana itu karena orang tuanya itu pada ke sawah semua. Most of the parents over there is going to the Sawah. rice field. Jadi anak-anak yang pulang sekolah itu akhirnya main-main sampai sore. So the children that are coming back from the school, they are playing until the afternoon, until the evening. Dan anak saya nggak bisa begitu. And my son cannot do that. Mereka makan siang dan setelah makan siang mereka harus tidur siang. And my children need to have the lunch. After that, they need to take a nap. Karena di depan kami itu, kami training center itu banyak anak-anak main dan Richard anak dan adiknya tuh pengen main juga. Because in the training center in front of it, there are so many kids playing around. My children want also to play with Dan them. mereka pengen main dengan anak-anak itu. They also want to play with the children. Saya bilang tidak, sekarang waktunya tidur. And I said, no, you can't do that. This is time for the nap. Itu waktunya Time. istirahat. This is the time for you to rest. Kemudian kenapa mereka dibiarkan main-main sampai sore dengan mamanya? And then they ask why all of them can play around until the evening. Ya mamanya memang kerja dari pagi sampai orang tuanya kerja di sawah dan anaknya main ke sana. Saya bilang karena mereka bukan anak mama. anak Maybe kami. the parents are still on the rice field until the afternoon, and then I say that because they are not my children. Tapi Richard Abigail anak mami. But Richard and Abigail is my son, is our children. Sebab itu My harus child. ikut aturan mami dan daddy. That's why you need to follow our orders. Jadi seperti itu saudara. It's like that. Jadi perjanjian itu harus dua antara kita dengan Tuhan. So the covenant must be two between us and God. Dan kita melihat bagaimana kita melihat di dalam 41. Melanda segala temboknya, membuat kubu-kubu menjadi reruntuhan. We can say at verse 40, you have broken down all his walls, you have made his strongholds a heap of ruins. Kalau saudara melihat bagaimana ratapan Yeremia mengenai bangsa itu sebelum mereka keluar dari dikirim ke pembuangan, dia meratap, dia memberikan supaya bertobat, tapi bangsa itu tidak bertobat. If you see how Jeremiah mourning before the Israelites going into exile, he is mourning so bad for the Israelites, but the Israelites doesn't repent to the Lord. Bahkan Tuhan meratap karena dia telah kehilangan kasih yang mula-mula dari umat Israel kesayangannya. Even the Lord mourn because the Israelites is already losing the first love. Kita melihat itu di dalam Yeremia pasal yang kedua. We can see that in Jeremiah chapter 2. Yeremia pasal yang kedua, dia katakan di dalam ayat yang kedua. At Jeremiah chapter 2 verse 2. Dan dia katakan begini, pergilah beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. At verse 2, go and declare in the hearing of the people of Jerusalem. This is what the Lord says. I have fond memories of you, how devoted you were to me in your early years. I remember how you loved me like a new bride. You followed me through the wilderness, to a land that had never been planted. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikian firman Tuhan. Israel was set apart to the Lord. They were like the first fruit of a harvest to him. All who tried to devour them were punished. Disasters come upon them, says the Lord. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku dan mengikuti dewa-dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Now listen to what the Lord has to say, you descendants of Jacob, all your family groups are from the nation of Israel. This is what the Lord says. What fault could your ancestors have possibly found in me, that they stray so far from me? They pay allegiance to worthless idols and so become worthless to me. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita ke padang gurun, di tanah yang kudus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. They did not ask, where is the Lord who delivered us out of Egypt, who brought us through the wilderness, to a land of desert sands and reed valleys, to a land of drought and deep darkness, to a land in which no one travels and where no one lives. Nah, kita melihat bagaimana satu jeritan hati Tuhan. We can see how this is the cry of the heart of the Lord. Mereka adalah umat perjanjian Tuhan. Because they are the people of covenant. Mereka adalah umat
kesayangan Tuhan. They are the beloved of the Lord. Mereka adalah umat kebanggaan Tuhan. They are the Lord so proud of Israelites. Sampai dia katakan, aku teringat seperti seorang suami kemudian kehilangan kasih istrinya dan sebaliknya. It's like I have fond memories with like a husband that are losing the love of the bride and so on. Di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan, aku teringat ketika kita bulan madu. In the other translation, the Lord said that I remember when we are having our honeymoon. Jadi kita melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap Israel dekat sekali. So we can see how the love of God to Israelites is really close. Jadi kita lihat ini diikat oleh perjanjian. It's being bound by the covenant. Sama seperti perjanjian ketika kita menikah. It's like a promise, a covenant when we are married. Ketika di altar Tuhan. When we are being held by God. Suami istri saling mengucapkan janji. The husband and the wife doing the covenant. Setia sampai akhir, miskin atau kaya, sakit atau sehat. Faithful until the end, whether you are suffering, you are rich or poor. Kelimpahan atau kekeringan. Whether you are in drought or you are in abundance. Dan di sini diikat oleh perjanjian. And it's being bound by the covenant. Oleh sebab itu diikat oleh perjanjian dan harus ada komitmen sehingga hubungan bisa berjalan sampai tua. Being bound by a covenant and the commitment so the relationship can be until the old age. Jadi bangsa Israel juga digambarkan seperti istri daripada Tuhan. So the Israelites also being pictured like a bride of the Lord. Yang tidak setia. That are unfaithful unto God. Dan di sini dikatakan berulang-ulang Tuhan menghimbau mereka untuk kembali, tetapi mereka tidak mau dan akhirnya hukuman murka Tuhan itu melimpah. And this is also stated that the Lord want them to go back to the Lord, but they are not doing it, so the punishment of God be upon them. Kalau bangsa Israel pilihannya dihajar habis-habisan supaya mereka bertobat, kita juga sebagai anaknya, kalau kita tidak tetap tidak setia, kita juga akan dihajar oleh Tuhan. Is the Israelites as the chosen one of God being punished by Him? We as His children also will be punished by Him if we are unfaithful. Ada orang berkata nggak apa-apa, Allah itu maha kasih, kita bikin apa aja Dia mengasihi kita kok. There are some people saying that, oh, that's okay, the Lord is full of love, we can do anything, He still loves us. Begitukah? Is that like that? Enggak. Amin. Yes, amen. Ya. Jadi saudara kita melihat, kita kembali kepada kepada Mazmur. Ya. We come back to the Psalm. Jadi sampai dia katakan, Tuhan berapa lama lagi kami dihajar? It's like they say, Lord, how many more years we are being punished by you? 47 berapa lama lagi ya Tuhan Engkau bersembunyi terus menerus? At verse 46, how long, O Lord, will this last? Will you remain hidden forever? Berkobar-kobar mukamu laksana api. Will your anger continue to burn like fire? Saudara, ketika Tuhan sedih, When the Lord is sad, ketika Dia murka karena Dia mengasihi kita, when He is angry because He loves us, ketika Dia menghajar kita, hatinya pedih, when He hit us, His heart is sick, is hurting. hatinya pilu, His heart is full of hurt. tapi Dia harus hajar kita. But He need to punish us. Untuk apa? For what? Supaya kita kembali dan bertobat. So we will go back and repent. Untung mengucap syukur kalau kita dihajar itu berarti kita dikasihi. We need to be grateful if we have been punished by the Lord. It means that the Lord loves us. Kalau Tuhan tidak menghajar itu berarti kita anak-anak gambut. If the Lord didn't punish us, it means that we are an easy child. Tujuannya adalah untuk kekudusan kita. The purpose is for the holiness of our life. Ingatlah di sini dikata ingatlah apa umur hidup ini. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Take note of my brief lifespan. Why do you make all people so mortal? Ketika semuanya sudah menjadi rusak, semuanya Tuhan biarkan, baru mereka nampak bahwa semua manusia itu sia-sia. When the Lord let everything happen, they will say that, oh, everything is in vain. Dan ketika Tuhan berdiam, ketika Tuhan menghajar, baru kita tahu bahwa di luar Tuhan semua sia-sia. And when the Lord punishes us, we just know that everything outside of the Lord is in vain.
Yang tadinya kasih Tuhan berlimpah-limpah, tetapi mereka tidak menghargainya. Ketika mereka kehilangan kasih itu, mereka mulai mencari-cari. Before, the love of God is so abundant in their life, but when it was gone, they are searching of the love of God. Sehingga dikatakan, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan? Then they will say, where are your early faithful deeds, O Lord? Pertama kali sebelum mereka dihajar, Tuhan bilang, mana kasihmu kepadaku yang mula-mula? Itu Tuhan ngomong. Before the Lord punished them, the Lord spoke to them, where is your first love, O my people? Tetapi mereka tidak menghargai, tetapi mereka tetap memberontak dan selingkuh dengan dewa-dewa. But they are not appreciating God, they are still rebelling against God, and they are having another idols. Dan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya dari mereka dan menghajar, mereka kemudian merasa kehilangan. And when the Lord hide their face and punish them, they are still feeling the emptiness. Mereka mulai haus akan kasih Tuhan. They start to want again the love of God. Dan kemudian, Tuhan, di mana kasih-Mu lagi Tuhan kepada kami? And they say, where is your faithful, your love again to us, O Lord? Yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu. The one performed in accordance with your reliable oath to David. Mereka mulai mencari-cari, ada pertobatan. They're starting to search God, their repentance. Kemudian ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa. Take note, O Lord, of the way your servant are taunted, and of how I must bear so many insults from people. Dan kemudian kita lihat langsung diakhiri di dalam ayat yang ke-53. And it's being added at verse 52. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. The Lord deserves praises forevermore. We Dan agree. akhirnya mereka dikembalikan, dipulihkan kembali. And at the end, they are being returned back. They are being restored again. Yang sangat luar biasa, ketika mereka kembali, mereka tidak sama lagi. The amazing thing, when they are returned, they are not the same person as before. Orang Israel sama sekali tidak mau lagi menyembah berhala. The Israelites doesn't want to serve, to worship another idol. Sampai sekarang. Until now. Amin. Amen. Jangan dulu dihajar Tuhan habis-habisan baru sungguh-sungguh. Do not let until you are being punished by God so deeply, and then you will be fulfill faithful unto the Nah, Lord. sekarang kita beberapa sebelum kita tutup, kita melihat di sini bagaimana kita bisa berpegang kepada janji Tuhan. And we can see how can we cling unto the covenant of God. Kita harus punya komitmen. We need to have the commitment. Amin. Amen. Yang sudah berkeluarga, kita tahu rumah tangga nggak gampang. For those that already have family, we know that the husband and wife is not easy. Tapi bagaimana kita bisa bertahan sampai tua, nenek, kakek? But- Karena komitmen. But how can we stand until the old, until grandpa and grandma is because of the commitment? Komitmen artinya juga perjanjian. Commitment also meaning as a promise or a covenant. Covenant juga artinya. Commitment also means Jadi covenant. ketika bangsa Israel bilang, iya kami mau mengikuti perintahmu, dan mereka disiram dengan darah. So when the Israelites say that, yes, I want to fulfill your orders, they are being spread out by the blood. Itu artinya bahwa perjanjian itu dimateraikan dengan darah Yesus. It means that the covenant are being sealed by the blood of Jesus. Itu artinya saudara, ketika Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipercayakan dengan daya, ada kemampuan bagi kita untuk melakukan perintah. It means when we are believing on Lord Jesus Christ, we are being sealed by the blood of Jesus, by the Holy Spirit. There are ability for us to fulfill the covenant with God. jadi dengan sungguh-sungguh yang pertama kali itu kita harus punya komitmen. So fully with our heart, the first thing that we need to have is a commitment. Komitmen yang pertama itu adalah supaya kita tetap berpegang dan hidup kudus. The first commitment is for us to hold and living holy. Dan ini adalah syarat mutlak bagi Tuhan. And this is a real requirement by God, from God. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu oleh karena aku kudus. The word of God say, be holy you because I am holy. Berpegang pada janji Tuhan itu berarti kita tidak kompromi terhadap dosa. Holding out into the promises of God, the covenant of God, means that we are not compromised with sin. Dan kita melihat di sini yang kedua itu bagaimana kita bisa berpegang kepada janji Tuhan. The second one, how can we cling into the covenant of God? Kita melihat yang kedua itu adalah kita mentaati, setia dan taat. The second one is we are obeying and faithful.
Kita setia dan taat sama seperti Abraham taat. Faithful and obey like Abraham. Obey. Taat tanpa syarat. Obey without requirement. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kita taat tanpa syarat. If the Lord asks us to do something, we obey it directly. Dan kemudian yang berikutnya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. And the next point, we shouldn't go into the left or to the right. Kita lihat ini ayat ini paling disukai orang, tetapi mereka hanya sukanya, tetapi nggak mau mengikuti aturannya. This word is really liked by people, but they are not only like it, Kita doesn't want lihat to di follow dalam it. Ulangan pasal 28. We see it Deuteronomy chapter 28. Ya, setelah ini kita selesai Ulangan pasal 28. Deuteronomy chapter 28. Kita baca mulai dari ayat yang kita lihat ayat yang ke-13. We can see at verse 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. The Lord will make you the head and not the tail, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. and you will always end up at the top and not at the bottom. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu If you obey His commandments, yang kusampaikan pada hari ini. which I am urging you to be careful to do. Perhatikan kalimat yang terakhir. You see the last sentence. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. The Lord will make you the head and not the tail. Tapi syaratnya apa? What's the requirement of it? Syaratnya apabila engkau taat If you obey, dan melakukan dengan setia perjanjian Tuhan. which I am urging you today to be careful to do the covenant of God. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri But you must not turn away dari menyimpang ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu. But you must not turn away from all the commandments I am giving you today to either the right or the left. Pada hari ini. Today. Artinya apa? Mengikuti perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan every day. It means that we need to follow the commandments of God, not going to the left or to the right every day. Setiap hari. Jadi melakukan firman Tuhan day by day. So doing the word of God day by day, setiap hari. Dengan mengikuti, tidak mengikuti. Maksudnya tidak mengikuti kepada ilah yang lain. Not pursue other gods and worship them. Dan beribadah kepadanya. And worship them. Mungkin saudara tidak ambil patung langsung sembah-sembah. Maybe you are not taking the idol and then directly worship them. Tapi mungkin ada hobi saudara yang menyingkirkan Tuhan dari hati saudara. But maybe they are your hobbies that are removing away the Lord from your heart. Bisa juga pekerjaan kita begitu sibuk sehingga kita tidak ada waktu untuk Tuhan. And also our work, we are so busy and we doesn't have time with the Lord. Bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa orang. Maybe work, hobbies, or people. Termasuk pelayanan. Also ministry. Begitu sibuk sehingga tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada waktu doa, tidak ada bersekutu dengan Tuhan. Really busy so you don't have time to read the word of God, to pray, to having relationship with the Lord, fellowship. Sama seperti jemaatnya Efesus. Like the people in Ephesians. Tuhan bilang, aku tahu semua pekerjaanmu. The Lord said, I know all the things that you do. Aku tahu semua jerih payahmu. Oh no, I know that all the things that you did. Tapi aku mencela engkau. But I have something against you. Karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Because you are losing your first love. Bertobatlah. Repent. Kalau tidak, kaki dianmu akan diambil. If not, the candlestick will be taken away from you. Kemuliaanmu akan diambil. Your glory will be taken away from you. Jadi saudara, dari semua pelajaran yang kita terima pada pagi ini, So from all the teachings that we learned today, Tuhan setia pada janjinya. the Lord faithful to His covenant. Tetapi kita juga dituntut setia kepada Dia. But we also need to be faithful unto Him. Jangan ada Allah lain di hati kita selain Tuhan. Doesn't have we shouldn't have any other idol in our heart Mari against kita satu dalam doa. the Lord. I would Let us like unite in Pastor Fidelis pray for them. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapak.
Today we have learned Hari ini kita belajar because God keeps His covenant, karena Tuhan memegang perjanjiannya. He is not comfortable when we go astray. Dia tidak senang ketika kita And berbalik. that's why He punishes us. Itulah kenapa dia menghukum kita. Everything God is doing Semua yang Tuhan lakukan is because of His love for us, karena dia sangat mengasihi kita to draw us back to Him. untuk membuat kita kembali So kepadanya. today, Jadi hari ini wherever you are, dimanapun Anda berada, listen to us this morning. mendengarkan kami pagi hari ini, And then you are saying to the Lord, dan Anda berkata kepada Tuhan, I want my heart, aku mau hatiku, I want to be faithful to your word. aku mau setia kepada firman-Mu, I want to be faithful because you are a faithful God. aku mau setia karena Engkau adalah Tuhan yang setia. I want to surrender my life to Jesus. Aku mau menyerahkan hidupku pada Yesus. I want you to pray this prayer. Aku mau setiap Anda mendoakan doa Say, ini. Father, Katakan, Bapa, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, I see that I'm not being faithful. aku tahu aku tidak setia But Tuhan. I know that you're a covenant keeping God. Tapi aku tahu Engkau Tuhan memegang perjanjian Today I penuh. surrender my life unto you. Hari ini aku berikan hidupku padamu. I ask Holy Spirit today Aku minta kepada Roh Kudus hari ini, that you help me bahwa Engkau bantu to aku walk with you, untuk berjalan bersamamu. so that the glory that you have promised me, Jadi kemuliaan yang Kau janji kepadaku, I'll begin to see them in my life. aku boleh melihat itu dalam kehidupanku. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Father, we bless your name today. Kami berkati namamu hari ini We Bapa. thank you for your word that you have heard this morning. Kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Every one of us this morning, we have come to you, O God. Setiap dari kami pagi hari ini kami datang We bring our kepadamu. heart before you today. Kami bawa hati kami kepadamu hari Lord, ini. we ask, O God, that in the name of Jesus, Kami minta kepadamu dalam nama in Tuhan every Yesus. area that we have lost our first love, Setiap every area di area mana that we kami have left kehilangan our kasih, relationship with you, kehilangan hubungan kami denganmu. every area that we have left our relationship with you, Setiap area di mana kami kehilangan hubungan kami denganmu. we ask, O God, today, O God, Kami minta hari ini ya Tuhan. we return back to you Kami akan kembali with all kepadamu. our heart, O God. Dalam hati kami ya And Tuhan. we ask, O God, today, Father, Kami minta hari ini ya Bapa. may we begin to enjoy your promise, Biar kami boleh menikmati your janjimu. covenant unto us, O God, Perjanjian yang kau berikan kepada that will kami be ya the Tuhan. head and not the tail, Bahwa kami akan menjadi kepala bukan ekor. that we are the head and not the tail, Bahwa kami adalah kepala that bukan whatever ekor. we lay our hand shall prosper, Bahwa apapun yang kami lakukan, that tangan, help will come unto us, apapun yang kami lakukan, tangan kami that akan will be diberkati. a blessing to nation. Bahwa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Today we ask, Holy Spirit, Kami minta hari ini ya Roh Kudus. in the name of Jesus, Dalam nama Tuhan Yesus. that the grace to walk with you Bahwa anugerah untuk bekerja grant bersamamu. unto us, O God. Berikan pada kami ya Tuhan. Father, we bless your Kami name. berkati namamu ya Bapa. Thank you for your daughter you have used this morning. Terima kasih Tuhan anakmu yang kau pakai pagi hari ini. Spirit of God, we pray. Roh Kudus kami You berdoa. will continue to energize her, Bahwa kau akan terus menguatkan to dia. serve you. Untuk melayanimu. We continue to speak to her Bahwa kau akan terus berbicara in the padanya. name of Jesus. Di dalam nama There Tuhan won't be Yesus. never a time that you will be silent to her. Bahwa kau tidak akan pernah ada You will hear your berdiam. voice. Kau akan berbicara padanya. And for every one of us, Dan bagi setiap kami ya we Tuhan. will continue to feel your presence, O God. Kami akan terus merasakan Thank you hadiratmu. this morning, Holy Spirit, O God. Terima kasih pagi hari ini ya Roh In Kudus. Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.